دا کلام محمد رئیس صاحبا ستاد جن دنیا واقصا لکما دا عجائب و غرائب دا باب دی یو مختصر شانی سالکما دا فصاحت و بلاغت دا باب دی یو حسینا گل دستا لکما دا استعداد و مؤثر کلام دی یو گٹورا مجموعہ لکما چفو صحا او بلاغا خبر کرم چی ورتا ستا هر یو کلام کرم عیان ادات اللہ بود مجمع سردارا محمود جانان تان قربان